Good morning, Mykonos. Good afternoon, Pinas. Hapit naman udto sa Pinas. Hapit na alas 12. Nindot ang view. Inig mata nimo, mao nimo makita diri. Mawala imong stress. Ang dagat Ang dagat. Kay nindot siya. Na siya ay island sa unahan. Ang imo makita kada adlaw, kada buntag. Pagkahapsay sa mong utok. Pagka nindot sa paminaw. Puhon, ini kadto na pod mi og kuan France puhon. Mas nindot didto. Bislaw ang adlaw alas 8 pa.